Blue check profile, guys. Wait lang. Message kayo dito nga. Sa account na tele account lang, guys. Wala pa. Wala pa talaga. Saan na ba kayo? Yung last number, 8398 Gcash last. Ayun yung i-message nyo. Ay, mali. Wait lang. Yung blue check yung profile ko. Check nyo, guys. Blue check. Hi, Jay. Ariel, hello. Nakita nyo. Search nyo to, guys. Lalabas yun sa tele account. Then yung profile ko, blue check profile. Nauna to, guys, yung mga magme-message. Pag okay na, nauna agad kasi mag-e-end ako ng now agad yung start. Hi, Melvin. Arthur Alri. Hi, Alri. Yung mga mag-PM, dito kayo mag-message. Sa hi once. Now na, guys. Reply kayo dun. Tan, hello. Sa tele account. Kita nyo ba? Message kayo dun now. Yeah, ito yung username. Walang bot yun. Blue check profile. Kita nyo. Basta maraming tanong mo. Hindi naman ako nagpa-message para mag-ask kayo. Gets? Hi, MC Valor. Hello. Direct message lang kayo sa account ko. Sa tele, guys. Direct message kayo dun. Sa tele. Ito yung username mo. Message nyo to, guys. Hindi naman ako nakikipag-meet up eh. One Piece, hello. Yung mga magme-message, message me here. Sa tele, username, then blue check. Hindi ko nakikita yung message dito eh. Hi, Donir, Charlie, hello. J002. Now na to, guys. Hi. Spender. Gusto mo ba maging spender? Dali dyan. Nani nasty. Sure ko na rin. Ano na? Check.